Okey, kita lihat pula contoh keempat. Contoh keempat melibatkan boundary condition dan juga polarization topik yang telah kita covered sebelum ini. Soalannya, a long cylinder with a length L has surface of R equal to 3 with surface to homogeneous region with region R greater than 3 as well as epsilon R1 equal to 2.5 and epsilon R2 equal to 10 respectively. Given E1 equal to 2R plus phi phi minus 4Z kilovolt per meter, find electric field intensity E2 and electric flux density D2, B polarization vector P1 and P2, C bound surface charge density at R equal to 3, and D energy density in all regions. Alright, this is the figure. So, daripada gajah ini kamu lihat bahawa pada R sama dengan 3, dia memisahkan material di dalam dan juga di luar lah. So, R sama 3 ni merupakan dia punya sempadan ataupun boundary untuk kita punya masalah. Di bahagian dalam kita ada E1 dengan epsilon R1 equal to 2.5. Dekat luar kita ada E2 dan epsilon R2 equal to 10. Ini keadaan dia. Okey, penyelesaiannya. Okey, this one yang saya terangkan tadi, regionnya boleh dibahagi kepada 2, R kecil per 3 dan R besar per 3. Dan kalau ikut kepada gajah ni, kita boleh pisahkan untuk contoh untuk bahagian kedua ni, komponen E kita kepada E2 normal dan E2 tangent. E normal sentiasa normal kepada permukaan dan E2 tangent sentiasa selari dengan kita punya permukaan. Jadi kita boleh tahulah mana satu yang sebenarnya normal, mana satu tangent. So therefore the normal vector to the surface is R, because yang sentiasa normal keluar ni ialah pada arah R. Dan tangent ni apa? So yang selain tu lah. Maksudnya kita ada phi dan Z. Ni sebenarnya phi ada silap type. Phi dan Z lah. This one apa yang kita lah pecahkan So kita boleh juga kira daripada E, kita boleh kira D dengan darabkan dengan dia punya epsilon 1 tapi kita diberi epsilon R1. R merujuk kepada relatif. Okay, maksudnya kita kena cari epsilon 1 sama dengan epsilon R1 epsilon 0. So kita kena darab 2.5 epsilon 0 E1 tangent. So dapat 12.5 epsilon 0 phi tolak 10 epsilon 0 Z. Okay, this one daripada sini lah kita darabkan 5 dengan 10 Alright. A, electric field intensity E2 and electric flux density D2. Sebab kita diberi yang pertama, yang kedua kita kena cari E2 tangent equal to E1 tangent equal to 5 phi tolak 4Z. Okay, this one relationship daripada close integration of E dot dl equal to 0. This one kesimpulan dia. And then D2 normal equal to D1 normal sebab kita tak ada apa-apa surface charge pada boundary So kita boleh ambil terus. Dan kita boleh juga relatekan D dengan E di mana D2 tangent sama dengan E1 tangent epsilon 2. Jadi kena cari benda ni kena bahagilah. D2 tangent bahagi epsilon 2. Okay. So kita boleh cari D2 tangent sama dengan epsilon 2 E1 tangent. Okay, daripada relationship yang ke atas ni. So dapat 10 epsilon 0 kali 5 phi tolak 4Z. Okay. Sebab kat atas ni dia bagi 10 untuk region kedua. So kita darab 10. So kita dapat 50 epsilon 0 phi tolak 40 epsilon 0 Z. Selain itu, normal component.
Okey, D2 normal sama D1 normal sama dengan epsilon 1 E1 normal. E1 normal kita dah tahu nilai dia 2R So epsilon 1 sama dengan 2.5 epsilon naught. So kita dapat 2.5 epsilon naught kali 2R, kita dapat 5 epsilon naught. Okey, simple aja. Next, E2N sama dengan D2N divided by epsilon 2. Sama dengan 5 epsilon naught R divided by 10 epsilon naught. Kita akan dapat E2N sama dengan 0.5 R. So kita dapat semua maklumat lah. So boleh tulis balik. E2 sama dengan 0.5 R tambah 5 V tolak 4Z kilovolt per meter. Dan D2 sama dengan 5 epsilon naught R tambah 50 epsilon naught V tolak 40 epsilon naught Z kilo coulomb per meter square. Ini semua unit ni, hati-hatilah. Yang kedua, polarization vector P1 dan P2. So P1 dengan P2 ni wujud pada kedua-dua material, sebab material diberi ialah dielectric. Kita kena ingat dalam dielectric ada polarization. Macam mana nak cari? Kena tahu formula lah. Okey, daripada kiraan kita D1 sama 5 epsilon naught R tambah 12.5 epsilon naught V tolak 10 epsilon naught Z coulomb per meter. So this one formula yang kamu dah lihat sebelum ini. Polarization sama dengan D tolak epsilon naught E. Okay, untuk P, polarization pada material pertama sama dengan D1 tolak epsilon naught E1. So, E1 ni ialah E di dalam material tersebut. Jadi, kita masukkan je nilai yang kita dah cari. So, D1 sama dengan 5 epsilon naught R tambah 12.5 epsilon naught V tolak 10 epsilon naught Z. Tolak epsilon naught, this one E1 2R tambah 5 V tolak 4Z. So, kamu selesaikan this persamaan, kamu akan dapat polarization pertama ialah 3 epsilon naught R tambah 7.5 epsilon naught V tolak 6 epsilon naught Z kilo coulomb per meter square. This one untuk P1. Similarly, kita boleh buat untuk P2, di mana P2 dalam region 2. P2 sama dengan D2 tolak epsilon naught E2. D2 yang kita copy kat atas ni, 5 epsilon naught R tambah 50 epsilon V tolak 40 epsilon Z tolak epsilon naught E2 sama dengan this one yang kat atas ni, 0.5 R tambah 5 V tolak 4Z. Dan hasilnya adalah kita akan dapat 4.5 epsilon naught R tambah 45 epsilon naught V tolak 36 epsilon naught Z kilo coulomb per meter square. So kita settle untuk soalan B. Untuk soalan C, dia suruh cari bound surface charge density. Bound surface charge density ialah rho SB lah. Rho SB pada R sama dengan 3 meter. So macam mana nak kira? Okay. Kita kena consider dua-dua region lah. When R equal to 3 meter, we take both region for analysis. This one dia punya figure. Saya lakar balik. This one kita punya boundary. Kita ada P1 yang keluar daripada R, pada arah R. So this one dia punya vector R. Kemudian kita ada P2 dekat dalam region kedua, dan ni kita ada vector 2. Dan vector ni adalah masuk dalam sebab pada region ni P1 keluar, P2 ke dalam. Macam tu. So, nak selesaikan, rho SB pada permukaan sama dengan P1 tolak P2N. Okay, P1 tolak P2N. Sebelum ni, yang kita selesaikan ialah region di mana kita ada dielectric dan juga free space. Jadi, dielectric free space, free space of course kosong. That's why kita akan dapat bila rho SB yang kat sini, kita akan dapat P1 tolak dot N sebab P2 tak ada. Kat sini kita kena tolak P2 sebab P2 dielectric. So P1 tolak P2 dot N, where N unit vector normal to the surface of region 1 at R equal to 3 meter. So dia punya N sama dengan R lah kat sini. Therefore, rho SB equal to this one, P1 yang kita dah kira tadi pada soalan B, tolak P2. Okay, and then kat sini kita dot product dengan R ni, everything saya lupa letak tanda tutup sini. So everything ni, penyelesaiannya kita akan dot product dengan R. Alright.
So dia punya hasilnya, kalau kamu kira, kita akan dapat negatif 1.5 epsilon naught K coulomb per meter square. So maksudnya yang ada cuma R component je lah, sebab this one component ni dia akan jadi kosong lah kalau kita dot product dengan vector R. Yang ada R lah. So R component je yang kita akan ambil peduli. So kita settle untuk soalan C. Untuk soalan D, energy density in all region. So macam mana kita nak kira energy density pula? So energy density in all region adalah kita nak tambahkan apakah energi yang wujud pada region pertama dan juga region kedua. So kita lukis balik. Okay, kat sini pada region pertama kita ada E1 dan epsilon 1. Region kedua kita ada E2 epsilon 2. Dan formula untuk energi, okay, energi ialah 1/2 epsilon n En square. This one energy density maksudnya kerja per volume. This one symbol. So, maksudnya dia akan dapat 1/2 epsilon En square. Right, untuk region pertama kita masukkan je nilai-nilai yang kita dah dapat sebelum ni. So kat sini bila E1 square maksudnya dia merupakan kuasa 2 untuk setiap elemen lah. So kita akan dapat 1/2 2.5 epsilon naught 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Macam mana boleh dapat sebab ni? Benda ni sebab bila kita kuasa 2 kan vectors, so komponen yang terlibat saja yang akan didarab. Macam R dah akan darab dengan R, phi akan darab dengan phi, Z akan darab dengan Z. Sebab bila kita darabkan dengan komponen yang berbeza, dia akan dapat kosong. That's why dia akan menghasilkan macam ni lah. Kena faham So kita akan dapat 56.25 epsilon naught millijoule per meter padu. Dan similarly kita boleh gunakan cara yang sama pada region kedua. Okay, energy density pada region 2 sama dengan 1/2 epsilon 2 E2 kuasa 2. So E2 sama dengan 10 epsilon naught epsilon 2. E2 sama dengan 0.5 square tambah 5 square tambah 4 square. Jadi usah mili. So kita akan dapat 206.25 epsilon naught millijoule per meter. This one bila saya darabkan dengan epsilon naught. So total dia kita akan tambah dua-dua lah. Macam tu Alright, kita habis contoh keempat.